ಹಲೋ, ಸಲಾಮು. ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಬಾಯ್, ಅದು ನಿಂಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ರಾ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನಿಂಗಂದು? ஏது பிளாக்கா? பிளாக் ஓகே சேலு. எத்தனை சொல்ற ரேட்டு? அதுல 80,000 லோன் உண்டு. லோன் வச்சுதாங்க. ஓகே, கேஷ் எத்தனை தரணும்? 8,000 ಕಂತು. ಓಕೆ. 10 ಕಂತು ಉಂಟು. ಓಕೆ. 10 ಕಂತಿಗೆ 80,000 ಆಯ್ತಾ? 80,000. 80,000 ಕೈ ಕೀಟು. ಒಂದು 60 ಫೈನಲ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ஒரு 40 கை கிட்டே மையவா? இல்ல, கார் சேல் ஆயிட்டு சுதை. கார் சேல் ஆயிட்டு இல்ல இത്ര ഫോൺ മുണ്ടിയുള്ള എത്ര കാർ சேல்? சித்து கார் சேல் ஆயிட்டு. الله رب الناس الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الله رب. சித்து கார் இல்ல சேல். கார் இல்ல. கார் சேல் இப்போ இல்ல. 40,000 கூட டிக்கெட். ಒಂದು 80 ನಂದು ರೇಟ್. ಅದು ನಿನ್ನದು ನಂದು ರೇಟ್. ಅದು ಒಂದು 60 ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 20. ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತದ. ಜೀರತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತದ ಕಾರ್. ಏನು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ